Eh, mana no? Remote sini mana remote? Jangan pakai remote sini. HP itu balik mana? Di mana remote sana? Remote sana mana? Remote yang kamar punya remote. Kenapa nggak bisa? Habis baterainya nggak diganti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمت بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أصلي وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. بسم الله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمقون
جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا ضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم له جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرزك وكنافك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من سوء الكبر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم اغفرني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina dhalik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfi marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfi marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfi marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfi marrah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adzabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذكر إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى يا غوثة
يا أقين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحامك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدن ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وبلاسمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa anna minal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum warzuqna birrahum waj'alhum qurrata 'ainin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa liwalidihim. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum at-ta'wil wahdihim ila sawa'is sabil. Allahumma anbithhum nabatan hasanah waj'alhum hadina muhtadin waj'alhum minal ulama'il amilin wa ibadikas salihin. Allahumma arda 'alaihim wa'inhum wafiqhum wa halala wafiqhum limahabbatika wa ta'atika wa mardatik wa'allimhum ma yanfa'uhum wa anfa'uhum bima 'allamtahum. Allahumma sahhil umurahum wa aslih ahwalahum wa a'malahum wa niyatahum. Allahumma ahyihim hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfadhhum minal fitani ma dhahara minha wa ma batan wa minal adha wa kulli su'. Allahumma sallimhum wa afihim wa afu anhum. Allahumma a'inhum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatahum fil umuri kulliha wa ajirhum min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma mati'hum bi asma'ihim wa absarihim wa quwwatihim bi sabilik waj'al hawahum tab'an lima ja'a bihi habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil a'marhum fi ta'atika wa mardatik wa taqabbal minhum innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wa wahidun wahi qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamar
بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفيله أرسل أنبياء ذوي الفطانة للصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تمثيل خمسة وعشرين لازم لا مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كلا متبى لوط وإسماعيل إسحاق يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اهتبى إلياس يونس زكريا عيسى وطه خاتم الدخايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وعتيد مالك ورضوان تدا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم كل ما آتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من الأجر خاتمة في ذكر البكي الواجب مما ألا مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يمتسب وأمه آمنة زري أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل ب40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهرا بذين ذل لقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية الكبتي وغير إبراهيم من هديجة هم 6 فهم به ولي و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وابنهما سبطان فضلهم فزينهم وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جوي للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات اقتدى وقبل هجرة النبي الإسراء لمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانخسار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد أمة بالإسراء وفرد
satin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lah wa bil uruji sidqu wa fa'alahu wa hadhihi aqidatun muhtar walil awami sahlatun muyassara nadimu tilkal ahmadul marzuki wa yantami lis sadiqil masduki walhamdulillah wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man khairi hadil yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal amiyatuha maizun bi adil jum tarihuha li hayyun khurrijum mali samaituha aqidatal awami min wajibin bid-dini bid-tamami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pecinta-pecinta Al-Qur'an, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-malaikatu al-asyarah alaihimussalam, malaikat-malaikat yang 10. Qala an-nadimu rahimahullah ta'ala tafsilu asrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa qada atitun malikun wa ridwan mubtada. Perincian daripada 10 malaikat adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, ayya'taqida, hendaklah dia meyakinkan, asyaratan 10 minal malaikati, daripada beberapa malaikat, ala wajhit tafsil, atas jalan terperinci, bima'rifati asma'ihim, dengan mengetahui nama-nama mereka. Jadi kita diwajibkan, walaupun malaikat itu nggak bisa dihitung dari banyaknya, hanya Allah yang mengetahui malaikat-malaikat, nama-nama. Nah, cuma kita diwajibkan untuk meyakinkan, mengetahui nama-nama mereka, yaitu malaikat
yang 10 aja. 10 aja yang wajib kita ketahui nama-nama mereka. Nomor 1 Jibril, wa huwa malakul wahyi, yaitu malaikat yang membawa wahyu. As-safiru bainallahi wa anbiya'ihi, kurir bainallah, antara Allah dan antara nabi-nabi Allah. Qala Allah Ta'ala, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Qul, katakan Muhammad, barang siapa yang bermusuhan kepada malaikat Jibril, namanya malaikat Jibril langsung disebut di Al-Quran. Barang siapa yang memusuhi kepada malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan atasnya kepada hatimu, yakni datang kepada engkau. Datang kepada engkau, malaikat Jibril datang kepada engkau dengan izin Allah, yaitu membenarkan dengan apa yang ada pada dirimu, yakni membawa wahyu ya. Malaikat Jibril disebut oleh Allah langsung di dalam Al-Qur'an. Wa yusamma, dan dinamakan malaikat Jibril itu ar-ruhul amin, ruhul amin. Namanya malaikat Jibril itu juga dinamakan Ruhul Amin. Al-Quran juga menyebutkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa innahu, dan sesungguhnya latanzilun Quran, latanzilun rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, nazala turun, dibawa bihi dengannya ar-ruhul amin, Jibril maksudnya. Namanya ruhul amin itu Jibril ya, Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, Al-Quran diturunkan dasuk dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi orang yang memberi kabar, mengancam ya. Jadi Al-Quran itu langsung masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril ya, malaikat Jibril yang mengajarkan sama Nabi, malaikat Jibril. Kemudian langsung Nabi itu hafal ya. Langsung hafal, padahal Nabi itu tidak bisa baca ya, Nabi ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, cuma hafal, pintar. Karena Nabi itu sifat wajibnya nanti dijelaskan kemarin itu adalah beliau ini orang yang pintar, orang yang cerdas, langsung hafal ya. Langsung sama. Malaikat Jibril dinamakan Ruhul Amin. Kemudian Yusama, dan dinamakan malaikat Jibril Ruhul Qudus. Banyak namanya ya. Ruhul Qudus. Dinamakan Ruhul Qudus, malaikat Jibril itu. Firman Allah, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq. Qul, katakanlah Muhammad, nazzalahu, menurunkan Al-Quran Ruhul Qudus, yaitu Ruh Kudus, min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan benar. Ini nama-namanya. Wa yusama, dan dinamakan juga malaikat Jibril ini sama aidon bin Namus. Bin Namus, dinamakan Namus, kama qala Waraqatu bin Nufail li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ini marinanya Siti Khadijah. Marinanya Siti Khadijah ini orang alim ya, orang alim pada zaman sebelum Islam. Dia tahu ya, dia ngerti dengan
Nabi ngerti ya, cuma dia itu malah dia orang pertama yang meramal bahwa Nabi di akhir zaman nanti ada ya, Muhammad tahu dengan jelas. Warakah, perkataan Warakah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awali ahdihi bil wahyi, di dalam permulaan zamannya bil wahyi, dengan wahyu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dapat wahyu, kan Khadijah itu punya marina namanya Warakah yang menceritakan kepada Khadijah ketika itu Khadijah bermimpi bahwa matahari turun. Dikatakan sama Khadijah bahwa kamu akan kawin dengan seorang nabi akhir zaman. Itu Warakah, sudah tahu Warakah itu. Orang lainnya belum tahu, Warakah sudah tahu bahwa nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dia katakan sama Khadijah. Ya Khadijah yang tadinya, ya Khadijah itu janda cantik, kaya. Sudah kaya, cantik lagi. Kan banyak orang melamar. Jadi ketika dia bermimpi seperti itu, maka pamannya mengatakan itu nabi itu. Jadi Khadijah menunggu nabi, walaupun banyak orang yang melamar Khadijah. Janda cantik, banyak duit, itu banyak yang melamar. Kalau cuma cantik tapi miskin, sedikit yang melamar, apalagi nggak cantik. Ini Khadijah. Nah, pada awalnya, pada waktu keturunan ayat Iqra, Nabi ini nggak ngerti. Nabi ini nggak ngerti siapa. Tanya sama Warakah, Khadijah. Setelah Nabi pulang, ketakutan, kemudian ditanya, itu apa itu yang katanya Warakah, hadan namus alladzi unzila ala Musa. Ini yang dinamakan namus. Jibril namanya namus pada zaman Nabi Musa, yaitu namus ini diturunkan pada Nabi Musa. Namus itu namanya Jibril juga. Cuma nama viralnya adalah Jibril, namus. Nah, itu bercerita ya. Warakah ini bercerita, seumpama dikatakan orang yang pertama Islam seperti Warakah ya. Warakah itu tahu, cuma dia tidak disebutkan dalam sejarah, tidak disebutkan sama sejarah. Nah, itu nama-namanya malaikat Jibril. Malaikat-malaikat itu banyak nama-nama, seperti iblis itu namanya banyak ya. Namanya banyak juga. Karena apa? Karena mempunyai kedudukan di sisi Allah. Yang kedua Mikail, Mikalun maksudnya, cuma Mikail ya, itu boleh dibaca Mikalun, Mikalun. Ada yang mengatakan Mikail ya. Wahwa muwakalun bil amtor. Mikail adalah yang diwakili bil amtor, mengurus hujan. Yang ngurus hujan ini Mikail ya. Wal bihar, dan mengurus lautan. Wal anhar, dan yang mengurus sungai-sungai. Itu malaikat Mikail ya. Wal arzak, dan yang mengurus rezeki. Artinya yang membagikan rezeki ini Mikail datang. Tiap hari turun ke rumah-rumah. Ada riwayat yang mengatakan kalau ketika turun itu orangnya ya pagi itu subuh, orangnya masih tidur, dilewati ya. Oh, ini tidur. Sana dulu. Nah, entah terus lupa, bagaimana enggak tahu. Tapi tidak ada malaikat. Cuma dilewati aja ya. Ya ada pengecualian, orang-orang ada pengecualian. Cuma tahadus bin nikmah. Habib ini kadang-kadang pagi tidur, bangun tidur ada tamu, bawa duit tamu itu. Wah, ini rupanya malaikat nyuruh tadi, titip sama orang ini. Ya, bangun-bangun tidur ada orang datang tamu.
bawa duit tamunya ini. Oh ini disuruh malaikat, ini titipannya malaikat malaikat Mikail. Tadi waktu lewat sini tidur, nah terus titipin orang ini rupanya gitu nih, titip ya. Karena dia yang bertugas membagikan rezeki itu tugas ya. Ya macam-macam, membagikan rezeki itu ada lewatnya ini, lewat ini, tapi dia yang membagi ya. Apakah Allah nggak bisa? Ya Allah bisa, cuma Allah itu memuliakan malaikat-malaikat ini supaya mereka itu punya pekerjaan, punya kegiatan, dimuliakan karena orang yang diperintah jadi utusannya Allah itu mulia. Malaikat Mikail, jadi yang mengatur hujan ini malaikat Mikail. Tapi Nabi itu memberikan kita pelajaran kalau kebanyakan hujan itu ada doanya ya, supaya hujan itu berhenti, supaya hujan itu berpindah tempat. Jadi diminta kepada Allah ya. Ada dalam hadis itu ya. Jadi ada dalam hadis disuruh membaca Allahumma hawaina wala alaina. Suruh baca itu ya. Tapi kalau tembus, kalau nggak tembus ya tetap hujan. Kalau pas tembus bisa berubah, bisa pindah hujan itu. Makanya kadang-kadang orang-orang yang berdoa seperti itu di tempatnya dia nggak hujan, tempat lain hujan. Yang mestinya itu hujan nggak hujan. Tapi ya dengan aturan malaikat ini tadi itu yang mengatur. Nah, pindah ke sana, pindah dia yang mengatur ya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam caranya. Teman Nabi mengajarkan begitu. Kalau nggak hujan ya suruh minta hujan turun. Nah malaikat ini yang mengatur. Kemudian yang nomor 3 Israfil, malaikat Israfil wahwa muwakkalun bin nafi fisur, yaitu dia diwakilkan ini disuruh oleh Allah dengan meniup terompet. Fayunfahu fihi nafhataini, maka ditiup terompet itu fihi di dalamnya nafhataini 2 kali tiupan. Nanti ya. An-nafhatul ula, tiupan pertama, tafna fiha al makhluqat illa masyaallah, maka mati di dalam trompet itu semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa Allah menghendaki siapa, di antaranya yang dikehendaki oleh Allah yang enggak mati, termasuk malaikat seperti malaikat maut. Itu semua mati, tinggal dia, karena yang mencabut nyawa dia, sisa dia aja yang enggak mati, yang lainnya mati, itu diantaranya. Kemudian setelah semua mati, malaikat maut ya disuruh mencabut nyawanya sendiri. Dah mati kan, cabut sendiri kamu. Nah setelah itu habislah semua makhluk mati kecuali hanya Allah Subhanahu. Dan sampai berapa zamannya nggak tahu, cuma yang tahu Allah aja. Jadi semuanya mati, nggak ada siapapun mati. Nah itu ditiupkan trompet maka mati semuanya. Makhluk itu mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wa nafhatu tsaniyah, dan tiupan yang kedua, tub'atsu fiha jami'al ma'luqat. Tub'atsu dibangunkan fiha di dalam nafhatu tsaniyah jami'al makhluqati, seluruh makhluk. Wa tarji'u, maka kembali al arwah, roh-roh di ajsadiha, kepada jasad-jasadnya, kembali ke jasadnya semula. Jadi tahu semuanya. Roh-roh itu kembali kepada jasad. Sebelumnya itu roh ini pisah dengan jasad. Di manusia ini kan jasad ya. Cuma roh sama jasad itu lain. Kalau roh itu memang ada dan tidak mati, roh itu tidak mati ya. Di manusia itu kan
zaman dulu roh kita itu pada zaman arwah itu sudah janji sama Allah untuk menyembah Allah. Akrorna katanya roh. Zaman roh. Kita tapi nggak ingat tapi kita ya. Tidak ada orang yang ingat sama Allah. Tapi Allah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa roh-roh pian seberataan itu pernah janji kepada Allah. Pernah janji Allah. Janji, kemudian Allah mengatakan, kita lupa sudah janji kita. Zaman roh itu kita lupa. Zaman roh itu yang satu dengan yang lain yang pernah kenal, yang di dunia nanti kenal ya. Dan ketika orang-orang itu menepati janjinya, maka jadilah dia itu orang-orang yang beriman ini. Orang beriman kan berjanji sudah di hadapan Allah. Ini panjang masalah roh ini ya, panjang masalah roh. Cuma roh itu ketika dia berjanji kemudian menetapi janjinya dengan Allah, maka orang itu jadi orang muslim. Karena berjanji mau ibadah kita ini, janjinya di hadapan Allah. Cuma lupa kemudian diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita jadi orang Islam, nah melakukan ibadah, rajin ibadah. Roh itu asalnya. Nah kemudian roh ini kemudian ketika kita mati, roh ini naik ke atas, ya. Jasadnya dimasukkan bumi hancur, roh tetap ya, roh itu tetap hidup. Nah pada hari kiamat dikembalikan lagi roh ini. Ada yang roh itu dikembalikan pada kubur ya, nah, seperti rohnya para wali-wali itu, para nabi itu kembali dalam kubur. Jadi hidup rohnya. Ketika orang-orang berziarah tahu, rohnya kenal dengan si fulan yang datang ya tahu. Kemudian naik lagi ke atas di sisi Allah roh ini. Makanya ada orang di Holi itu rohnya kembali, tahu yang datang. Nah ada yang ketika dia ziarah di situ rohnya tidak ada di situ, yang tidak tahu, jauh rohnya. Pembahasan itu dalam kitab-kitab khusus ada yang seperti itu. Nah ketika hari kiamat semua roh itu dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Jadi hidup seperti biasa gini lagi ya. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fi nukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi yang masih belum mati pada hari kiamat itu ditiup matian semuanya. Kemudian dibangunkan lagi dalam tiupan yang kedua. Ini yang meniup trompet ini adalah Israfil. Israfil pada saat ini trompet sudah di mulutnya ya, tinggal tunggu perintah. Kalau perintah dari Allah datang langsung ditiup, hancur dah ini semuanya. Jadi sudah gini menunggu aja itu. Dari dulu ditunggu, kalau perintah Allah tiup sudah. Hancur dah. Manusia ini hancur, matian semuanya. Jadi kedua, trompetan tiupan kedua hidup semuanya. Ini adalah tugasnya malaikat Israfil. Cuma itu tugasnya, meniup trompet itu aja. Jadi Allah menciptakan, tapi patuh ya. Dia patuh. Menunggu terus ya. Mulai dulu sampai menunggu kiamat. Ini ketika diperintahkan ya, begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Kemudian yang nomor 4 adalah malaikat Israil, wa huwa mukalladun biqabdil arwah wa lahu a'wan, yaitu malaikat yang diwakili untuk mencabut roh, untuk mengambil roh yang ada di tubuh manusia ini. Kan roh itu ditiupkan ketika manusia berumur di rahim yang berumur 4 bulan dimasuki roh sudah itu. Nah di situ nanti kemudian dicabut, diambil lagi. Kabarnya waktu mengambil roh itu
Ya, nggak semudah dengan apa, tergantung amalan orangnya. Kalau orang amalnya itu bagus, kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul bagus, maka ketika mencabut roh itu ya mudah, nggak sakit. Tapi ketika nggak bagus, ya mau nggak mau ya. Apalagi orang yang banyak dosa, takutan ya, dicabut itu sebenarnya nggak mau, menahan tahan-tahanan, jadi sakit. Tapi kalau yang ikhlas, yang bagus ya, nggak sakit. Seperti kisahnya kemarin itu Nabi Idris. Jadi sakit. Seperti apa? Seperti rasanya seperti dikuliti hidup-hidup 1000 kali kemarin itu. Roh ini adalah malaikat Israel. Qul yatawaffakum malakul maut ya alladzi wukila bikum. Jadi malaikat Israel ini yang punya tugas untuk mencabut roh. Walahu a'wan, dan malaikat ini banyak ya pembantunya ya. Oh, itu orang mati barang ya, iya pembantunya Israel ini, cabut sana cabut sini kemana, gampang aja. Malaikat itu kan diberi oleh Allah ilmu yang bisa mencabut bersamaan, apalagi ada anak buahnya ya, sana. Dan malaikat ini tidak mencabut kecuali dengan perintah Allah. Walaupun sudah datang waktunya, tapi kalau Allah nggak memerintahkan untuk dicabut, nggak dicabut. Nunggu tetap perintah Allah. Disiplinnya malaikat itu gitu. Si fulan ini jam sekian meninggal, hari ini tanggal ini jam sekian, itu sudah waktu jamnya, tidak ada perintah enggak? Atau si fulan ini matinya di sini, tapi kok enggak di situ ya? Itu enggak berani ngambil kecuali perintah Allah. Karena semua sudah ditulis ya, manusia ini matinya umur sekian, lebih sekian, menitnya sekian, tempatnya itu ada semuanya sudah. Dan malaikat itu tinggal menunggu di situ aja, di tempat itu. Seperti ada orang kecelakaan ya. Ada orang kecelakaan, itu malaikat sudah nunggu di situ ya. Ditunggu, di sini nih matinya. Entar lagi kecelakaan situ. Nah, ini dicabut di situ. Ada yang menunggu di rumah sakit. Jadi sudah ada semuanya, dia mereka tertulis semua itu ya, semua tertulis. Tidak ada orang, semuanya. Orang yang mendadak mati sakit itu semuanya ya, tertulis, dicabut oleh malaikat. Kemudian yang nomor 5 dan nomor 6, mungkar dan nakir. Wahuma muwakkalani bisu'alil abdi fi qabrihi anit tauhid wad din wan nubuwah. Dia itu diwakili untuk bertanya kepada seorang hamba di dalam kuburnya, pertanyaan tauhid, man rabbuka, pertanyaan agama, pertanyaan. Nah, ini begitu ya. Jadi ditanya. Dan yang ditanya ini ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu walaupun bisa bahasa Arab, tapi amalnya amal tidak soleh, nggak bisa jawab di sana. Aku mau bahasa Arab pinter, nanti tanyai malaikat nyaman bahasa Arab. Tapi tidak bisa. Kalau orangnya tidak baik, ya tidak bisa. Apalagi orang kafir nggak bisa menjawab. Kan di negeri Arab itu banyak orang-orang kafir, nggak bisa jawab mereka. Man rabbuka bingung sudah, melihat malaikat bingung sudah. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tidak ditanya. Ya, tidak ditanya. Seperti para aulia itu kadang tidak usah ditanya lagi sudah. Seperti Nabi, bagaimana Nabi ditanyai? Waman Nabi Yuka, siapa nabimu? Ya tidak bisa, orang dia Nabi mau ditanyai lagi, nggak usah ditanyai lagi ya. Makanya kadang-kadang ada guru-guru besar itu, walaupun tidak ditalkini, tidak apa-apa. Siapa menalkini? Orang dia lebih pintar sama nalkin itu kan ngajari. Masa muridnya ngajari guru? Wan itu banyak yang Jawa itu guru-guru tidak berani, aku ini muridnya tidak berani. Tadi yang mengajari harus di atasnya, Masa murid ngajari guru? Gurunya lebih pintar. Nah, itu mungkar nakir ya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza qubiral mayyitu, ketika dikubur al mayyit, au qala ahadukum, atau berkata au qala ahadukum, ya, atahu malakani aswadani arzaqani ay ainahuma yuqalu liqda al munkar wal ukhra an nakir. Jadi ketika datang dikubur, ketika kamu di dalam kubur akan didatangi dua malaikat yang hitam, ya. Azraq ai ainahuma, matanya itu memancar, ya. Di memancar api, ada mengatakan malaikat ini. Makanya pada takut, ya. Namanya mungkar dan nakir, takut, ya. Nah, itu zaman itu untuk orang-orang kafir takut. Kemudian pada zaman orang-orang yang beriman lain lagi, ya. Kila annal iman lahum mubasysyarun annahu ahlal iman, ketika innal ahlil iman lahum mubasysyarun. Kalau orang-orang yang beriman itu tidak menakutkan, ya. Wasahu anna munkaran wa nakirun lil mu'minina ghairuhum ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'min al muwaffiqi ma'arifkin min ghairi iflakin wa ir'aj. Nah, yang jelas itu malaikat mungkar dan nakir ini kalau mendatangi orang yang beriman itu dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut pertanyaannya, ya. Lain orang-orang kafir. Orang-orang kafir baru datang matanya sudah menyala dulu, takutan, ya. Bagaimana bisa menjawab pertanyaan? Takutan dulu. Tapi kalau orang mukmin keadaannya tidak seperti itu. Keadaannya itu bagus-bagus saja, lemah lembut, ya. Sama-sama mungkar nakir juga. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 8 raqib wa atid. Malaikat raqib dan malaikat atid ay hafidun wa hadar. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismaini. Raqib dan atid ini adalah yang menjaga dan selalu hadir kepada kita. Jadi di kiri kanan kita selalu datang ada, kecuali kita masuk WC. Kecuali masuk WC, masuk jamban. Nah itu dia menunggu, enggak mau ikut ke dalam, enggak mau. Nah, makanya jangan lama-lama di WC. Karena apa? Malaikatnya itu keluar menunggu. Nah, begitu sudah keluar dari WC, maka masuk lagi malaikat itu. Jadi menjaga kita ini, ya, malaikat itu. Mencatat seluruh amal-amal kita, baik yang amal baik ataupun amal buruk. Wakila inna ahadahuma raqibun wal akharu atitun qala al-Bajuri wa Jalal wa mahalli wa huma yaktubani al-a'mal ihdahuma an yamin yuktabul hasanat, yang kiri yang kanan yaitu mencatat kebaikan, yang satunya di kiri mencatat kejelekan. Raqibnya, atidnya, ya, raqib ya yang kanan menjaga kalau baik ditulis. Nah, makanya jangan berbuat buruk, merepotkan, ya. Sedih dia mencatat itu. Nanti catatan itu pada hari kiamat kalau orang itu kurang percaya mau berdusta, maka dilihat catatannya itu. Jadi seperti TV gitu, keluar catatannya itu per detik. Wa qala ta'ala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma waswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ila min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawli illa alladzi raqibun atid. Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa inna 'alaikum lahafidina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, jadi kita itu ada yang mencatat. Jadi kalau beramal ya harus ingat bahwa ada yang mencatat kita itu, dicatat. Kebaikan, keburukan dicatat dan tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Nomor 9 malaikat Malik wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah, yaitu yang diwakili dengan menjaga neraka yang 7, Jahannam, neraka Jahannam, Ladha, neraka Ladha, wal hutamah, neraka hutamah,
wasa'ir dan neraka sa'ir, wasaqar dan neraka saqar, wal jahim wal hawiyah. Ini yang menjaga itu, dan dibantu dengan pembantu-pembantunya, tukang siksanya, tukang jaganya, semuanya ada semua di situ. Jadi 7 ini pintunya neraka itu 7. Neraka jahanam pintunya 1 tapi dalamnya banyak. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahu azabaniyah, dan bersama malaikat Malik itu malaikat Zabaniyah, wahum tis'ata asra nafaron, mereka adalah 19 orang ya. Zabaniyah ini tukang siksanya adalah 19 orang. Walikulli nafarin junudun, dan tiap-tiap satu dari 19 itu junudun, tentara, pembantu la ya'lamu, tidak diketahui adaduhum, la ya'lamu, tidak mengetahui adaduhum, hitungannya illallah, kecuali Allah. Jadi kepalanya bagian nyiksa itu ada 19 orang, dan 19 ini punya anak buah yang sangat banyak untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Qala ta'ala, berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Ketahuilah api neraka itu yang buat menyalakan api adalah berupa manusia-manusia yang ingkar, kafir, dan hijarah, patung-patung. Jadi bukan kayu ya. Itu yang buat panasnya kayak apa? Alaiha, di dalamnya ada malaikat-malaikat yang ghiladun syidadun, yang sangat menakutkan, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala wa ma adraka ma saqar la tusqi wa la nadar lawahatun lil qamar 'alaiha tis'ata asyar. Nah, ini ada tis'ata asyar, ini ada 19 malaikat itu. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatun, tidak aku jadikan kepada orang-orang yang penghuni neraka kecuali ada malaikatnya. Setiap disiksa, setiap orang jadi banyak, berapa miliar itu ya, berapa miliar setiap adanya menyiksa. Kemudian nomor 10 ridwan, malaikat ridwan huwa muwakkalun bil jinan, yaitu yang diwakili untuk menjaga surga. Wahya sab'atun, surga itu ada 8 pintu utamanya 8. Al firdaus, yang paling tinggi firdaus, surga firdaus. Wa jannatul ma'wa, dan surga ma'wa. Wa jannatul khuldi, dan surga khuldi. Wa jannatun na'im, jannah surga na'im. Wa jannatu adn, wa darus salam, wa darul jala. Jadi di situ malaikat itu menjaga pintu masuknya, dijaga oleh malaikat-malaikat. Jadi ada 8. Kalau neraka 7, berarti banyakan masuk surga nanti orang itu. Orang muslim semuanya masuk surga, walaupun terakhir tapi masuk surga lewat pintu-pintu itu ya. Nah, surga ini khusus untuk wanita-wanita, itu disuruh masuk pintu memilih. Khusus wanita ya. Siapa wanita-wanita itu yang khusus masuk pintu suruh milih ya? Wanita yang punya 4 kriteria. Nomor 1, idza sholat ya, idza sholat khamsah, ketika wanita itu sembahyang 5 waktu, tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kemudian wa shauma syahroha, dan puasa pada bulan Ramadan. Yang punya utang bayar ya. Jadi kemudian yang ketiga, wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Walaupun dia nggak senang, tetap taat. Ya, tidak senang itu taat tetap. Nah ini, asalkan bukan perintah maksiat. Taat itu kepada manusia itu pokoknya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh taat. Walaupun suami kalau maksiat nggak boleh taat.
Tapi kalau perintahnya itu bukan perintah maksiat, itu wajib taat. Yang ketiga ini taat kepada suaminya, dan yang keempat menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan, ya. Tidak kehormatan itu menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan, nama baiknya dijaga. Nama baiknya selalu dijaga. Maka diucapkan bagi wanita itu udkhuli min ayyi syai'in min ayba bin syi'ti. Masuklah kamu ke surga dari pintu yang mana? Yang 8 ini. Bebas. Nah, ini adalah suatu kehormatan yang besar. Karena surga itu ada nanti orang ahli sembahyang masuknya lewat pintu ini, ya. Ahli puasa masuknya pintu Royan, ya. Ada macam-macam. Namanya 7 8 ini macam-macam, ya, namanya. Nah, jadi keberuntungan, kesempatan yang besar bagi wanita-wanita, ya. Wanita-wanita ini bisa masuk. Kalau laki-laki nanti dulu banyak kewajibannya, ya. Mana nafkahnya, ya. Mana harus mengeluarkan zakat, mau banyak, ya, kalau laki-laki. Nah, itu 10 daripada nama-nama malaikat. Kemudian selanjutnya adalah kitab-kitab samawiyah. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa'ana hada masa as-solihin, ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna fatub alaina taubah tawsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina al-ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan man ala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadan tassi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.